नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र। तहरीर महविश सिद्दीक। किस्त नंबर 39। ज़िंदगी के इस कठिन मोड़ पर आकर बदकिस्मती से इसका रवानी से चलता मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र फिर रुक चुका था। वो नमाज़ पढ़ती भी तो बराए नाम इसकी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ सिर्फ़ अज़लान की ज़ात बन चुकी थी। ये चीज़ इसे हद से ज़्यादा परेशान कर रही थी। ज़ैनब को लग रहा था उसकी इस कैफ़ियत की बदौलत अल्लाह ताला ने इससे अपना कुर्ब वापस ले लिया है। इसका और अल्लाह ताला का आपसी रिश्ता फिर से कमज़ोर हो चुका है। वो हर गुज़रते लम्हे के साथ साथ खुद को अल्लाह ताला से मज़ीद दूर होता महसूस कर रही थी। इस ख्याल के साथ साथ कई और फ़िक्रें भी इसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटने में लगी हुई थीं। इसके जहन में कई सवाल एक साथ उभर रहे थे। क्या अज़लान सचमुच मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं? ज़ैनी के अंदर से एक आवाज़ सवाल बनकर उभरी, क्योंकि उसकी आंखों में पनपती मोहब्बत में कभी कभार ज़ैनब को सिर्फ अपना अक्स लहराता नज़र आता था। लेकिन वो तो उस दिन सोफ़िया के साथ ऑफिस में। ज़ैनी अपने सर को बेड की पूँछ से टिकाए आंखें मूंदे खुद से सवाल जवाब करने में मसरूफ़ थी। परसों रात अज़लान। इन लम्हात को फिर से सोचते ही दर्द की एक और टीस उभरी तो ज़ैनब की आंख के किनारे से एक आंसू मोती बनते इसकी गाल पर गिर गया। नहीं नहीं, अगर अज़लान ने यह सब करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। अज़लान के उस रात के रवैये के बारे में सोचते ही ज़ैनब ने जहन में उठते अजब सवाल को खुद ही रद्द कर दिया। अज़लान ने तो मेरे किरदार पर शक किया था, क्या अब उनका शक दूर हो गया? ज़ैनब अपना बायां हाथ आंखों पर रखते इन्हें मसलने लगी। बार बार रगड़ने से वो इनकी जलन कम करने की कोशिश कर रही थी। तभी इसे अपने बहुत करीब से अज़लान की शाइस्ता मगर धीमी आवाज़ सुनाई दी। अब वो साइड टेबल के सामने खड़ा इसे ही एकटुक निगाहों से देख रहा था। ज़ैनब, ये वलीद का फ़ोन आपसे बात करना चाहते हैं। अज़लान कुछ घंटे कबल ही वापस घर आया था। दोपहर के खाने का वक्त था। इसने फ्रेश होते ही ज़ैनब के साथ लंच किया। इसे ज़ैनब मामूल से ज़्यादा खामोश लगी थी। वो बखूबी जानता था ज़ैनब इस वक्त किस ज़हनी अज़ियत से गुज़र रही है, इसलिए इसने ज़्यादा कुरेदना मुनासिब ही नहीं समझा। उसने ज़ैनब की तबीयत की खातिर खुद भी चुप का रोज़ा रख लिया। खाने के बाद वो अपना एक ज़रूरी काम करने स्टडी रूम में चला गया। एक फ़ाइल टाइप करते करते अचानक इसके मोबाइल पर वलीद की कॉल आ गई, इसने हाथ बढ़ाते रिसीव कर लिया। एनजीओ के सिलसिले में 3-4 मरतबा वलीद ने इसे कॉल की थी, इसलिए अज़लान ने इसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। अज़लान ज़ैनब को फ़ोन थमाए कमरे से बाहर जाने ही लगा था कि इसे अपनी स्मातों में ज़ैनी की नमी से भरपूर भीगी आवाज़ सुनाई दी। अज़लान, अस्सलाम वालेकुम। अज़लान इस वक्त दरवाज़ा अबूर कर चुका था। डोर खुला होने की वजह से इसे मध्यम आवाज़ भी वाज़िया सुनाई दे गई। इसने पीछे मुड़कर इसे देखा तो वो पहले के अंदाज में सर को बेड की पूँछ से टिकाए मोबाइल हाथ में लिए बैठ गई। शायद इसने मोबाइल को स्पीकर पर डाल दिया था। इसे लगा अज़लान वहाँ से जा चुका है। बदतमीज़ी की भी हद होती है ज़ैनी। मैं पिछले 1 महीने से लगातार तुम्हें कॉल्स और मैसेज कर करके पागल हो चुका हूँ, पर तुम हो कि ना तो मेरी कॉल रिसीव कर रही हो ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रही हो। ज़ैनी की आवाज़ सुनते ही वलीद ने ज़ैनब उसको सख्त लहजे में लताड़ कर रख दिया। ज़ैनी इसके जवाब में कुछ भी नहीं बोल पाई, बस अपनी मूंदी आंखों समेत वलीद को उसकी भड़ास निकालने दे रही थी। कई महीनों से इसके अंदर लावा उबल रहा था, जो आज किसी आतिशफ़शां की सूरत में फट पड़ा। अज़लान इन्हें नज़रअंदाज करते आगे बढ़ने लगा, मगर वलीद की हद दर्जा गुस्सीली आवाज़ ने इसके बढ़ते कदम वहीं साक़ित कर दिए। 1 महीने की बात सुनकर वो खुद हैरत के मारे चौंक उठा, क्योंकि वो ज़ैनी की वलीद से दोस्ती को बखूबी जानता था।
ان کے آپسی رشتے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے جیسی گہری دوستی پوری دنیا میں اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ولی وہ میں زینب ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتی پرنم لہجے میں بولنے لگی تھی کہ ولید نے اسے پھر سختی سے جھڑک دیا۔ شٹ اپ زینی۔ ولید کی بات پر زینی کا تو پتہ نہیں، لیکن اذلان کی آنکھیں ایک سیکنڈ کے اندر اندر سرخیوں سے بھر گئی تھیں۔ شدید غصے کے عالم میں اس کی مٹھیاں سختی سے آپس میں بھیج گئیں۔ تم نے یہ بکواس کیوں کی مما سے کہ میرا نکاح تو ہو ہی چکا ہے، اس لیے تمہارے بغیر ہی پریشے کی رخصتی کروا لیں؟ تم بہت مصروف ہو اس لیے میری شادی میں شرکت نہیں کر سکو گی۔ کیوں زینی کیوں؟ ولید سرد لہجے میں اس سے باز پرس کر رہا تھا، جبکہ زینی کرب کے مارے اپنی آنکھوں کو موندے صرف آنسو بہائے جا رہی تھی۔ بات کے آخر میں ولید کی آواز میں بھی آنسوؤں کی آمیزش شامل ہو چکی تھی۔ امید ٹوٹنے کا دکھ اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹنے میں لگا ہوا تھا۔ کسی کی امید ٹوٹنے کی وجہ مت بنا کریں، بعض لوگ اسی کے سہارے جی رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں پر مان اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ہم یہ تک سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر وہ ہمیں کسی صورت درد نہیں پہنچا سکتے۔ جب وہی لوگ ہماری اس خوش فہمی کو غلط فہمی میں تبدیل کرتے ہیں تو ہم منہ کے بل گرتے ہیں۔ ہاتھ سے دیے زخم وقت کے ساتھ منمل ہو جاتے، لیکن بھرم ٹوٹنے کا غم بلائے نہیں بھولتا۔ اسے زینی اور اپنے رشتے پر مان تھا۔ زینی کے اس بیگانہ رویے نے ولید کا سارا بھرم چکنا چور کر دیا۔ ولی زینی کے حلق سے گھٹی گھٹی سسکی نما آواز برآمد ہوئی۔ دروازے کے باہر کھڑا اذلان اس وقت ضبط کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ زینی، میں نے اتنے تلخ لہجے میں آج تک کسی سے بات نہیں کی، لیکن جس لہجے میں آج تم سے بات کر رہا ہوں نا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی بھی سوری نہیں بولوں گا۔ تم نے مجھے بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے زینی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ ولی کی تلخ باتیں سنتے ہی زینی اپنی تیزی سے سرخ ہوتی آنکھوں کو کھولے انہیں ہتھیلیوں سے صاف کرنے لگی، کیونکہ تواتر سے بہتے آنسوؤں کی لڑیاں اب اس کی گردن تک پہنچ چکی تھیں۔ آہ زینی، اذلان کی محبت میں آج ایک اور رشتہ تم سے دور ہو گیا۔ زینی کے اندر سے ایک آواز حق بن کر ابھری تھی۔ سوری ولی، زینی نے رندی ہوئی آواز میں معذرت کی، بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں سچ میں بہت بیزی ہوں۔ تم میری خاطر اپنی شادی کیوں روک رہے ہو؟ پلیز میرا انتظار مت کرو۔ پریشے کی صرف رخصتی تو باقی ہے، وہ میرے بغیر بھی ہو جائے گی۔ زینی نے یہ بات جس ہمت اور حوصلے سے کہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ تمہارے بغیر کر لوں شادی؟ سیریسلی؟ ولید شوق کی سی کیفیت میں گویا ہوا۔ آئی کانٹ بلیو دس زینی، یہ باتیں تم کہہ رہی ہو جسے میں نے صرف اپنی کزن ہی نہیں اپنی چھوٹی بہن کی طرح پالا ہے۔ غیر یقینی کی انتہا تھی۔ ہمارے یہاں بڑے بھائی کو باپ کی طرح عزت دی جاتی ہے۔ تم تو ہمیشہ مجھے اپنا دوست، اپنا بڑا بھائی مانتی تھی نا؟ انداز مستفسرانہ تھا۔ آج یہ ساری باتیں کر کے تم نے میری عزت دو کوڑی کی کر دی ہے۔ زندگی کے کئی ماہ سال آئے اور گزر گئے۔ وہ سانس لینے کو رکا اور لمحے بھر کے توقف کے بعد پھر سے گویا ہونے لگا۔ زینی، اتنی ذلت کبھی محسوس نہیں کی جتنی آج محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ ولید کے لہجے میں قطعی عصیت در آئی۔ زینب کب سے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی بندھی ہچکیوں کو روک رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے ولید، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ زینی بمشکل ہکلاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کی بات بے ساختہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ جملہ بے ربطگی کا شکار ہو چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا بھائی تمہارا ویٹ نہیں کر سکے گا، اس لیے تم ایسے کہہ رہی ہو نا؟ مصروف ترین مس زینب اذلان شاہ، اپنی اس غلط فہمی کو ابھی سے دور کر لو۔ ولید کا اجنبی انداز زینی کا سینہ چھلنی کر رہا تھا۔ مجھے اور پریشے کو اگر تاعمر بھی تمہارا ویٹ کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ شاید تم نے کبھی ہمیں اپنا مانا ہی نہیں تھا۔ تمہارے لیے تو صرف تمہارا اذلان ہی اہمیت رکھتا ہے اور کوئی نہیں۔ لیکن میری بات الگ ہے مس زینب اذلان شاہ، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن صرف سمجھا ہی نہیں، مانا بھی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ ہم شادی تمہاری موجودگی میں ہی کریں گے، چاہے اس کے لیے تم ہمیں پوری زندگی کیوں نہ انتظار کروا لو۔ آفٹر آل
तुम्हारी भी मसरूफियत है, सो बेहतर यही है कि हम ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। वलीद भिगो भिगो कर तंज के तीर बरसा रहा था। उसने संजीदा लहजे में गोया होते इसे अपना अटल फैसला सुनाया। वली का अजनबी अंदाज उससे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। इसकी ज़ुबान खुश्क पड़ने लगी, आंसुओं की वजह से हलक में कांटे से चुभने लगे। अचानक ज़ैनब की दबी दबी सिसकी वलीद की बातों से आन टकराई। इसने सुर्ख अखियों समेत अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींच लिया। उसकी आंखों के सफ़ेद पपोटे लाल अंगारों का सा रूप धार गए। हर बार तुम्हारी गलती होने के बावजूद मैं ही तुम्हें सॉरी बोलकर मनाता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है ज़ैनी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। ज़ैनब की मुसलसल रोने की आवाज़ को सुनते वलीद ने खुद के तने साफ पर काबू पाए, अपनी नमी से भरपूर आंखों को साफ़ किया और फिर अलविदाई कलमात अदा किए बिना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वली, मेरा भाई। अचानक स्पीकर से टू टू की आवाज़ उभरी। ज़ैनी ने मोबाइल कान से हटाया, इसकी स्क्रीन को एक नज़र देखा और फिर इसे बेड पर रख दिया। अब वो शिकस्ता लहजे में गोया होती अपना चेहरा हाथों में गिराए शिद्दत से रो रही थी। ज़ैनी का एक एक आंसू अजलान को अपने दिल पर किसी भारी बोझ की तरह गिरता महसूस हो रहा था। वली, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं अजलान की बातों से बहुत डर गई हूँ। मैं नहीं चाहती कोई मेरी वजह से तुम्हारे नेक और पाकीज़ा किरदार पर उंगली उठाए। मैं अपनी सीरत पर लगाए गए इल्ज़ामात, हतकमेज़ रवैये, कसे गए तंज़िया जुमलों समेत और बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई अपने जहन के अंदर तुम्हारे बारे में ज़रा बराबर भी गलत सोच रखेगा तो मैं इससे बेहतर मरना पसंद करूँगी। ज़ैनी हिचकियों समेत रोते हुए मुसलसल बोल रही थी। कमरे के बाहर खड़ा अजलान ज़ैनी की बातें सुनकर अपनी जगह मुंजमद हो चुका था। इस पल इसकी पलकें तक झपकने से इनकारी हो गईं। अपने जिक्र पर अजलान के कदम बेख्तियार लड़खड़ाए तो इसने दीवार का सहारा लेते बमुश्किल खुद को ज़मीं बोस होने से बचाया था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये छत पूरे कद समेत इसके वजूद पर आन गिरी है। इसके अंदर हिलने तक की भी सकत नहीं बची थी। जैसे इसे अपने कदम मनोवजन के बराबर भारी लगने लगे, उन्होंने टांगों का बोझ उठाने से इनकार कर दिया।